पिला माने स्टडी फाउंडेशन चैनल पिला माने आउ गोटे नुआ अध्याय को पिला मानकु स्वागत। पिला माने आज पढ़िबा आमे क्षेत्रफलर धारणा विभिन्न एरिया विषय रे। पिला माने तो मैंने तो निहाती देखुथबो पेपा पिग टीवी मानकरे कार्टून चैनल देखुथबो पेपा पिग। पेपा होच बड़ भौणी आउ जॉर्ज होच छोट भाई आउ तांकर मम्मी पिग आउ डैडी पिग ये माने सब थांती ये कार्टून चैनल रे। पिला माने थरे कोन हिची से माने कमल किनिबा को गले तो से माने कमल किनिबा को गले दुकानी पचारला कोन समस्त समान साइज। पेपा हसिला पिला समान केमती होबो जे जॉर्ज तो बहुत छोट पिलाटे तापई कोन बड़ कमल रे सी कोन हबो। तो पिला माने देखो से छोट पिला से जानला जे गोटे छोट पिला पई छोट कमल बड़ पिला पई बड़ कमल दरकार। सेमती से माने बेडशीट भी आनिले तो तांकर अलगा अलगा बेडशीट थिला अलगा अलगा जेहेतु बेड थिला अलगा अलगा बेड को घोड़िया पई अलगा प्रकार बेडशीट छोट बड़ एमती बेडशीट अर्थात छोट एरिया को घोड़िया पई छोट बेडशीट बड़ एरिया को घोड़िया पई बड़ बेडशीट। तो जो बेडशीट आमे जो बेड टाको कवर करले से बेडशीट जे कवर कला बेड टाको से ताको कहंती क्षेत्रफल। पिला बुझेला क्षेत्रफल माने तार एरिया। पिला माने आमे तो आगुरु विभिन्न प्रकार आयतक्षेत्र वर्गाकार क्षेत्र तार परिसीमा विषय जानिथिले। से गोलू बोली जो पिलाटा थिला से गोलूर गोलक धंदारे से तार परिसीमा को व्यवहार करी केमती से पड़ियाटा को मापी दे पारथिला। तो तारी चारिपट को आमे कहथिले परिसीमा। वर्तमान जानिबा आमे टोटल एरिया जेमती आमे बेड को घोड़िया पई टोटल बेडशीट रो एरिया बा केते बड़ बेडशीट दरकार ताकू आमे पाठरे ताकू कहूछु क्षेत्रफल बा एरिया। पिला माने जेतेबेले हमर रूम रे कोठरी रे जेतेबेले टाइल बिछा होछि टाइल रे छोट छोट टाइल सब अछि मिस्त्री जेतेबेले टाइल बिछाए टोटल एरिया टाकू से बिछाई दिए। पिला माने गोटे गोटे करे टाइल ताकू बिछाई दिए। पिला माने तो पिला माने देखछो एठी गोटे छवि अछि एठी गोटे जमी चाष होइछि देखछो पिला माने तो जमी चाष होइछि तो एठी केते ए चाष जमी रे केते धान गछ लागिछि देखछो सबुज सुंदर हेछि पिलाटा। पिला माने तो ए बिल्लो रे एति बड़ जागा रे ए बिल्लो रे केते धान गछ लागिछि टोटल ए धान गछ एरिया बा ए क्षेत्रफल ए जोरे हम धारणा सृष्टि होइछि ए टोटल एटा कवर केते हेछि धान गछ रे लागिछि पूरा सबुज हेकि रहिछि। तो ए टोटल एरिया बा ताकू कहंती क्षेत्रफल केते धान गछ सब लागिछि। आगे हम बाड़ कथा जानिथिले सेटा चारि कड़ कथा जानिथिले वर्तमान एठी जानुछे जे से बाड़ भितरे बा बिलो भितरे बा आडी मध्य रे केते धान गछ सब केते एरिया सब फैली के रहिछि बा विक्षिप्त हेकि रहिछि देखछो एठी जेतेबेले आमे गोटे नुआ आमे गोटे बगीचा करछे से बगीचा भितरे धर आमे केते एठी गछ लगेबा परिबा गछ लगेबा केते संख्या रे लगेबा ए एरिया भितरे तो एठी आमे क्षेत्रफल को व्यवहार करे। तो पिला माने जेतेबेले क्षेत्रफल बोली कहूछे आमे पाठ क्षेत्रफल तो आमे तो जानिछे स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्र आयताकार क्षेत्र त्रिभुज रम्बस कहले जहार बाहु गुड़ा को समान न थाए आ कोण नबा डिग्री हे न थाए रम्बस कहते एटा रम्बस चित्र। तो पिला माने आमे तो विभिन्न क्षेत्र रो आमे तांकर जानिछे चिन्हिछे क्षेत्रफल तो एठी आमे तार क्षेत्रफल कहले समुदाय जेमति बेडशीट कथा आमे कहथिले तो गोटे बेड रो बेडशीट को आमे केते बड़ बेडशीट हेतिबो केते क्षेत्रफल रो बेडशीट हेतिबो ताकू आमे जदि पाठर प्रकाश करले ताकू आमे सेठी जेमति आमे परिसीमा चारि कड़ को परिसीमा कहथिले किंतु जेतेबेले बेडशीट कथा कहूचे जेतेबेले तार लेंथ बा दैर्घ्य आ प्रस्थ रो गुणफल को बुझिबा एटा टोटल एरिया। आमे कोन परिसीमा रे कोन करथिले आमे खाली केवल बाहु मान को आमे मिश्रण करथिले किंतु पिला माने एरिया बा केते बड़ एटा धर गोटे बेडशीट केते बड़ एरिया
ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଏଇ ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଏରିଆ କଭର କରିଦେବ ମାନେ ବେଡସିଟ୍ଟାକୁ ଯେମିତି କଭର କଲା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହାର ଏରିଆ ବାହାରିଯିବ ଏରିଆ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଏରିଆ ବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ତାର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଅଛି 1 ମିଟର 1 ମିଟର 1 ମିଟର 1 ମିଟର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି 1 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବି 1 ମିଟର ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍କୋୟାର ମିଟର ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତ 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଲେନ୍ଥ ଏଇଟା ଧର ଲେନ୍ଥ ଏହାର ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଧର 5 ମିଟର ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ 3 ମିଟର ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଥିବ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆମେ ଏଠି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 5 ମିଟର ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 3 ମିଟର ସମାନ ହେଉଛି 15 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୋୟାର ମିଟର ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍କୋୟାର 15 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 5×15 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କୋଉଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଏ ତା ମାଲିକକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମର ଘରର ଏରିଆ କେତେ ତ ମାଲିକ କହିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଘରର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 4 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 3 ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ଟାଇଲ ଲାଗିବ ସେଠି ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତ ଆମେ ତାର ସ୍କୋୟାର ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇଏ ଯଦି 4 ମିଟର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ 3 ମିଟର ହେଲେ ତାର ଟୋଟାଲ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 12 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇଲ ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ଟାଇଲ ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ସେମିତି ତାର ବି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ଛୋଟ ଟାଇଲ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ବା 0.5 ମିଟର ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ବି 0.5 ମିଟର ତାହେଲେ 0.5 ମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ପଏଣ୍ଟ ବା 0.25 ମିଟର ଦଶମିକ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 0.25 ମିଟର ଗୋଟେ ଟାଇଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରୁମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପାଇଛେ 12 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଇଲର ସ୍କୋୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପାଇଛେ ପଏଣ୍ଟ ବା 0.25 ମିଟର ପଏଣ୍ଟରେ ଦଶମିକ ପିଲାମାନେ ପରେ ପଢ଼ିବା ହେଲେ ସମୁଦାୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ଯଦି କରିଦେବା 12 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ପଢ଼ିବା ଦଶମିକକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତଳେ ଯଦି ଏଠି ଯେତେଟି ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେଟି
ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଇ ଆକାରରେ ଏକରେ ସେତିକି ଶୂନ ବସେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଦଶମିକ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଦଶମିକ ପାଠରେ, ତାହେଲେ ଏଇ 100 ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା। 25 × 100, 12 × 48, ତାହେଲେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ 48ଟି ଟାଇଲ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିକି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଦଶମିକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 4 ମିଟର ହେଲା, ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି 4 ମିଟର ହେଲା, ଯଦି ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇଲ୍ ଯଦି 0.5 ମିଟର 0.5 ମିଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଟାଇଲ୍ ଲାଗିବ ବା ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କେତେଟି ଟାଇଲ୍ ଲାଗିପାରୁଛି ତାର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଧାନ କ୍ଷେତରେ କେତେ ଧାନ ଲାଗିପାରୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ କେତେ ଗଛ ଲାଗିବ ତାର ହିସାବ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବା ସ୍କୋୟାର ମିଟର ବେଡସିଟ୍ଟିଏ ଲାଗିଲେ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପରେ ପରେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।